So we are going to the hostel. Nagpunta na sila. Because we are gonna play volleyball sa hostel. Sumani sila guys. Ilang free time. Okay. Mag volleyball day sila guys. Wala ko'y appeal because who am I? Fuck! Loh! Okay. Excited na siya muli. Nakakabit pa doy. I respect your privacy, bro. Kasi kung kayo mga tinaguan din ha. Wow! Mag-score din ni sila guys. Inanay gid ang biology student di ay. Imaginary net daw. Hula! Allah! Allah! Ay! Finally, dili na zero. Importante, di zero. Hala! 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 Wow! Hala! Wow! Hala! 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 Kilo ko ang hormones ko ay. Hala! Ang hormones ko ay katolik ko. A new challenger has arrived. Go guys! Hala! Hala! Na! Ay! Hala! Oh, in! Oy, ang net! Hala! Hala! Gravich! Hala! Agay! Lala! Pak! Banking, John! Banking! Ay! Lo! Lala! Katakot! Fan! Yes! Lo! Wow! Lala! Lo! Wala! Ah! Amot kung maklaro ba na siya? Init kaayo siya, girl. Init siya. Its temperature is... Init na. Through the roof. Naday roof di ay. The fake sky. Nara. Play. Pak. Coach yarn, coach yarn. 15 ba ya? Lo. Lo. Ay! Sige na nagtato.
Agoy! Agay! Game! La! La! Agoy! Takot si Leyan. La! No time. La! La la la! Nabuhay naman yung lang mo. In! La! Alay! Saman to! Ala! Ala! Grabe! Ah! Ala! 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 Ay! Walay net dire. Third, 14, 13. Ah! Hala! Hala, grabe! Ah! Saan to? Nge? PWD. Hala, grabe. Grabe sila. Ay! Hala. Sige na, go guys! Sige na. Hala! Sa daog na? Last one. Sa last one? Last one sa ila. Kuan, 16 ko top kay 14, 14 na. Slide. Wow! Ay! Ah! Congratulations! I would like to thank all of my supporters. I would like to thank my mother and father for giving me You ipi! You ipi! grabe kikiring hangkat. Hangkat! Marinig hangkat! Screenings hangkat! Walay mahitabo. Study sa quiz kay mga tug na may tanan. Congratulations to the new hangkat players! Wala na. So, pero how does it feel to lose against us? How does it feel to lose? It's okay. I will come back. Inay na night eh. Mubalik ako. Sa sugod lang to, sa sugod na daw to. Amo ni ang among kuan, among narrator X, unsay tawag Ang na? saan eh, manager, Manager. Abi ko bag ikaw ang kuan. scorer. Uy, ano karon man dapat pag graduate na namo.